Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous avons une très importante point de vocabulaire. Notre leçon pour aujourd'hui, c'est la nominalisation. La nominalisation. أي درسنا اليوم سيكون بعنوان la nominalisation. C'est quoi la nominalisation؟ ما هو la nominalisation؟ هي التحويل من فعل إلى اسم. مثال: كتب كتابة، رسم رسم، قرأ قراءة. هكذا. نبدأ في النص. J'observe le texte. ألاحظ النص. À quoi servent les UDS? Les unités de dépistage et de suivi du ministère de la Santé contrôlent l'hygiène des établissements scolaires, dépistent, suivent et prennent en charge les différentes affections comme les caries dentaires, les problèmes liés à la vue, l'asthme et la diabète. Elle s'occupe aussi de la vaccination des enfants. Tous ces efforts participent à l'amélioration de la santé des jeunes algériens. الآن نشرح à quoi servent les UDS. ما هي les UDS؟ Les UDS هي les unités de dépistage et de suivi du ministère de la Santé. هذه هي les UDS. هي les unités de dépistage، يعني دورات المراقبة و de suivi، يعني تنقل لوزير الصحة. دورات المراقبة لوزير الصحة أو دورات المراقبة والفحص لوزير الصحة. Contrôle l'hygiène des établissements scolaires. تهتم أو تتحكم بنظافة المنشآت الدراسية. Les établissements scolaires. Dépistent, suivent et prennent en charge. Prennent en charge يعني تهتم، جاية من الرعاية. Les différentes affections يعني الحالات المختلفة comme les caries dentaires مثل تسوس الأسنان. Les problèmes liés à la vue يعني مشاكل النظر كافة. لازم هو الربو، لازم. et le diabète هو مرض السكري. Elle s'occupe aussi de la vaccination des enfants. وتهتم أيضا بتلقيح الأطفال. La vaccination هي التلقيح. Tous ces efforts participent à l'amélioration، يعني كل هذا أو كل هذه الأشياء هدفها الوحيد هو صحة الشباب الجزائريين أو صحة جيدة للشباب الجزائريين. Les jeunes algériens. Je répète, أعيد. À quoi servent les UDS? Les unités de dépistage et de suivi du ministère de la Santé contrôlent l'hygiène des établissements scolaires, dépistent, suivent et prennent en charge les différentes affections comme les caries dentaires, les problèmes liés à la vue, l'asthme et le diabète. Elle s'occupe aussi de la vaccination des enfants. Tous ces efforts participent à l'amélioration de la santé des jeunes algériens. المجاهد du 9 août 2012. المجاهد 9 août 2012. الآن j'analyse le texte. Quel est le rôle des unités de dépistage et de suivi؟ يعني ما هو دور les unités وحدات الفحص والمراجعة لوزير الصحة؟ ما هو هدفها؟ هنا الإجابة هي Les unités de dépistage et de suivi du ministère de la Santé contrôlent l'hygiène des établissements. هنا ما كفتنيش كي ما تكفيناش ونكونوا حنتقلوا للسطر نديروا شرطة هنا ونكملوا.
Les établissements scolaires dépistent, suivent et prennent en charge les différentes affections comme les caries dentaires, les problèmes liés à la vue, l'asthme et le diabète. هذه هي الإجابة. الآن 2. Retrouve dans le texte le nom qui correspond au verbe souligné. Que remarques-tu? قال لي من النص استخرج الاسم. استخرج اسم. وهذا الاسم استخرجناه من هذا الفعل. من الفعل هذا وهو دي بيستا. دي بيستا. الآن ديبيستاج. ديبيستاج هو اسم مستخرج من هذا الفعل أو ديبيستي. C'est un verbe du premier groupe. الآن قال لي que remarques-tu؟ ماذا تلاحظ؟ هنا عندنا ديبيست، هنا عندنا ديبيستاج. هناك شيء مشترك. هنا عندي ديبيست وهنا عندي ديبيست. Il a le même radical. لديه نفس الجذر. Le radical هو الجذر. Le radical هو الجذر أو الأصل. يعني أصل الكلمة عندها نفس الأصل. دي أو أكسون أو أكسون. بي إي اس تي. لديها نفس الجذر أو نفس الأصل. 3. Relève dans le texte les noms formés à partir de verbes. استخرج من هذا النص الأسماء المستخرجة من الأفعال. من هذا النص نروح نشوفوا النص. Les unités de dépistage et de suivi du ministère. ونكملوا نروحوا نشوفوا إذا كاين أسماء مستخرجة من الأفعال. عندنا أولا affection مستخرجة من فعل وهو affecté. عندنا la vaccination الفعل تاعها هو vaccination. عندنا l'amélioration جاية من الفعل améliorer. ها هي لدينا 3 أسماء مستخرجة من الأفعال. لدينا vaccination vacciner, amélioration améliorer, affection affecter. هنا نلاحظ بأن لها le même radical. vaccin améliore. لكن ما هي هاته؟ هنا عندما حولنا من فعل لاسم ماذا فعلنا؟ نزعنا الER ووضعنا مكانها ماذا يسمى هذا؟ action يسمى le suffixe هو الزائدة اللي نزيدوها. هو الزائد. vaccination vacciner, amélioration améliorer, affection affecter. هذه الأسماء استخرجناها من أفعال. Certains noms sont construits à partir du radical d'un verbe. يعني هذه الأسماء تكون مصنوعة أو مستخرجة من جذر الفعل. نديرو جذر الفعل زائد لو سوفيكس. لي سوفيكس اللي نستعملوهم هما action و ام. forme des noms d'action هذو يخرجوا لنا des noms d'action هما اسماء الحركة. vacciner حكمنا الأصل أو الجذر vaccin plus quoi? plus action plus le suffixe. Et on dit vaccination 10 pistes plus âge, dépistage, entraîner, entraîne, plus aimant, on dit entraînement, je relis la règle, je retiens. Certains
certains noms sont construits à partir du radical d'un verbe, plus un suffixe. Les suffixes sont action, âge, moment, et ces suffixes forment des noms d'action. Vacciner, vaccination, dépister, dépistage, entraîner, entraînement. والآن نكمل مع الصفحة 17 page 17. Exercice numéro 1 التمرين الأول. Relie le verbe au nom qui lui correspond. صل الفعل بالاسم المناسب أو باسمه المناسب. هنا لدينا الأفعال les verbes وهنا les noms الأسماء. لدينا أولا laver. laver نقول laver lavage. laver lavage. الآن déraper déraper dérapage dérapage. Observer observer observation observation. Charger chargement. Et le dernier verbe الفعل الأخير soulager. On dit soulager soulagement. الآن التمرين الثاني. التمرين الثاني le deuxième exercice. Dans cette liste de mots repère l'intrus ou les intrus. في هذه اللائحة أو في لائحة الكلمات هذه repère les intrus يعني انزع les intrus يعني الدخلاء الكلمات الداخلة. عندنا déclaration أي تصريح. الفعل تاعها هو déclarer déclaration. الآن attention تحذير. attention ليس لها فعل إذن هي دخيلة. الآن nettoyage هو التنظيف. نقول nettoyer. exploration يعني استكشاف exploration. explorer معناها يستكشف. croisement معناها تقاطع مثلا تقاطع مستقيمين. heureusement بسعادة heureusement أي بسعادة هل لها فعل؟ لا إذن هي دخيلة أيضا. brossage الغسل. étonnement أي الاندهاش. arrosage أي السقي. هنا étonner الفعل هو étonner. arrosage السقي. arroser يسقي. الآن carrelage هو الكارلاج أو البلاط. lavage هو الغسل. الفعل هو يغسل laver. أما carrelage فهي المو intrus يعني كلمة دخيلة ما عندهاش فعل. البلاط ليس له فعل. الآن dommage أي وتعني مثلا يا للخسارة ليس لها فعل. إذن les mots intrus là sont يعني الكلمات الداخلة هنا هي attention heureusement dommage et carrelage. attention heureusement dommage carrelage avec E. الآن للتمرين الثالث يقول transforme les verbes en noms يعني transforme حول الأفعال لأسماء. opérer le malade ماذا تصبح l'opération du malade. هنا تتحول du l'opération du malade. opérer يعني يقوم بالعملية للمريض. l'opération du malade يعني عملية المريض. nettoyer une plaie
le nettoyage d'une plaie. Repasser du linge, le repassage du linge. Brosser les dents, le brossage des dents. Changer la classe, le changement de classe ou le changement de la classe. Ranger la chambre, le rangement du chambre. حولنا الأفعال إلى اسماء. Opérer, opération. Nettoyer, nettoyage. Repasser, repassage. Brosser, brossage. Changer, changement. Ranger, rangement. الآن مع التمرين الأخير أو التمرين الرابع. التمرين الرابع يقول transforme les verbes suivants en appui, place chacun sous l'illustration qui convient. هنا هذه الأفعال نحولوها لأسماء ثم أكتب الفعل أو الحركة تحت كل صورة. أنا رقمت كتبت واحد ثم كتبت الفعل. ما عنديش الصور. عندنا utiliser أولا. عندنا سي إتاب. عندنا لدينا 6 مراحل لغسل اليدين. أولا utiliser يستعمل. عندما نحولها لاسم نقول utilisation يستعمل استعمال. étaler étalage. laver lavage. frotter frottement. rincer rinçage et sécher séchage. Numéro 1 utilisation. Numéro 2 étalage. Numéro 3 lavage. 4 frottement. 5e rinçage et le dernier, le 6e séchage. Le verbe séchage. Et merci pour votre attention. Au revoir. Bonne chance.